U vremenu kada se istorija često pokušava zaboraviti ili reinterpretirati, postavlja se pitanje koliko smo zaista suočeni s prošlošću. Nadležni iz Muzeja žrtava genocida u Beogradu pokrenuli su ozbiljnu inicijativu formiranje baze podataka ustaških obeležja širom Evrope i sveta s ciljem njihovog uklanjanja. Šta sve ova baza podrazumeva, koliko je takvih simbola identifikovano i kakav je odjek ove inicijative u međunarodnoj zajednici, razgovaramo ovog jutra sa Bojanom Arbutinom. On je direktor Muzeja žrtava genocida u Beogradu. Dobro jutro, Bojane, i hvala što govorite za ATV. Dobro jutro i hvala na pozivu. Da li možemo da kažemo, evo i za naše gledaoce, koliko je do sada identifikovano ovih ustaških obeležja širom Evrope i sveta? Identifikovano je nekoliko stotina ustaških obeležja i simbola širom Evrope i sveta. Svakako najveći broj njih je identifikovan na prostoru Španije, Argentine i Australije i to je inicijativa koju je pokrenuo Muzej žrtava genocida u cilju sprečavanja dalje revizije istorije Drugog svjetskog rata i stradanje srpskog naroda na prostoru nezavisne države Hrvatske tokom Drugog svjetskog rata. I zaista do sada smo radili već nekih godinu i pol dana i evo pre neki dan su stigli prvi rezultati te naše inicijative i formiranja baza podataka, tako što smo u saradnji sa španskom vladom, Ministarstvom teritorijalne politike i demokratskog sećanja i lokalnim vlastima u Valenciji uspeli da izdejstvujemo odluku španske vlade o uklanjanju ustaških simbola sa grobnog mesta Vjekoslava Maksa Luburića, koji je svakako jedan od najozloglašenijih zločinaca iz perioda Drugog svjetskog rata, desna ruka Ante Pavelića, čovjeka koji je vodio nezavisnu državu Hrvatsku i koji je najodgovorniji za genocid sproveden nad našim narodom, i Vjekoslava Maksa Luburića koji je bio jedan od zapovednika sistema koncentracionih i logora smrti i jedan od osnivača upravo tog pakla na zemlji koji je progutao nekoliko stotina hiljada života, kako Srba, tako Jevreja, Roma i ostalih antifašista od leta 1941. godine pa sve do oslobođenja Jasenovca 22. aprila 1945. godine. Da li je primer Španije i saradnje sa španskom vladom jedan dobar primer i da li smatrate da će i druge zemlje tako reagovati? Šta očekujete u tom smislu? Ipak moramo da kažemo da evo ovaj prvi primer i ovaj prvi uspeh, da tako kažem uslovno rečeno, na ovom polju je itekako značajan, pogotovo što je u pitanju baš ovaj čovjek. Jeste, saradnja sa Španijom je zaista bila dragocena i oni će se nastaviti, jer kao što sam rekao, veliki broj ustaških simbola nalazi se na teritoriji Španije i ako pogledamo malo dublje u istoriju, znamo i zašto je tako, pre svega zbog Frankovog režima koji je bio blagonaklon prema toj ustaškoj emigraciji. Međutim, rekao sam, pre godinu dana smo započeli tu inicijativu i zaista imamo dobre kontakte i u španskoj vladi i u španskim ministarstvima, tako da očekujemo još brojne pozitivne pomake što se tiče teritorije Španije. Pre svega tamo su sahranjeni Vjekoslav Maks Luburić i Ante Pavelić. Ante Pavelić je sahranjen u Madridu, kod njega ne postoje ustaški simboli, ali će stajati, ja sam duboko uveren, jedna informativna tabla da se zna ko je bio taj čovjek i zašto je on bio odgovoran, da svako ko dođe i prođe tim grobljem se upozna sa tom mračnom istorijom koja se dogodila na Balkanu tokom Drugog svjetskog rata. Taj primjer jeste pozitivan i nadamo se da ćemo uspjeti da ga implementiramo i u saradnji sa drugim državama, pre svega i sa Argentinom i sa Australijom, i to je jedan pozitivan iskorak i primjer kako jedna članica Europske unije bi trebalo da se ophodi prema tragičnoj prošlosti Drugog svjetskog rata. Nažalost, u našem okruženju imamo članice Europske unije koje rade sasvim suprotno, koje veličaju fašizam i nacizam, koje promovišu izvesne pevače koji okupljaju preko 500.000 ljudi na koncertima gde se uzvikuju parole koje su se uzvikivale tokom Drugog svjetskog rata, gde možete vidjeti ustašku i nacističku i fašističku ikonografiju, tako da svakako primjer Španije bi trebalo da posluži i ostalim članicama Europske unije da pokaže na koji način se ophodimo prema tom istorijskom nasleđu koje je veoma tragično za sve narode širom Evrope.
Da, ja pretpostavljam da ste mislili na koncert Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, s obzirom da ste spomenuli toliki broj ljudi i nekako stičem utisaka, a i video sam informaciju da ste možda čak i vi izjavili da vam smeta što je izostala reakcija Nemačke. I koliko je u tom smislu ovo možda ponovno buđenje te ideologije koja je možda samo spavala zimski san? Rekao sam na nekoliko mjesta, nije da mi smeta, nego sam samo konstatovao činjenicu da je izostala reakcija iz Europske unije. Ono što je posebno indikativno jeste da je izostala reakcija iz Nemačke, koja je vrlo pažljivo gradila kulturu sećanja na Drugi svjetski rat, pogotovo na njenu ulogu u holokaustu, to jest na zločine koji su oni počinili od dolaska nacista na vlast 1933. do 1945. godine i svakako da je Nemačka bila najpozvanija da prokomentariše, barem toliko, ova dešavanja koje su se dogodila na leto prošle godine u glavnom gradu Hrvatske. Tako da, opet kažem, nije na nama da tu bilo šta komentarišemo, nego samo da iznosimo činjenice i da upozoravamo na to da se dešava jedna opšta revizija istorije. Međutim, ako pogledate i neke političke tendencije, ako pogledate da se i u samoj toj Nemačkoj budi ekstremna desnica, onda vam je jasno da će i istorijska istina biti na udaru. E sad, ono o čemu mi možemo da govorimo jeste i da mi kao narod dugo nismo govorili o tim istorijskim činjenicama i svemu onom što se našem narodu dešavalo. Svi smo svesni kakva je atmosfera bila u bivšoj državi. Da li vi mislite da je sada pravo vreme i možemo reći i posljednjih nekoliko godina kada i Republika Srpska i Srbija rade na tome da glasno govore o svemu onome što se jezivo dešavalo prema našem narodu i čini mi se da evo i izložba koju ste vi uradili, Jasenovac trajna opomena u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda je također nešto što je veoma značajno. Dakle, mi smo se u posljednjih nekoliko godina konačno probudili i shvatili da svet treba da čuje sve ono što se našem narodu dešavalo, jer mi nismo imali, da tako kažem, uslovno rečeno, iako to možda ne zvuči kako treba, dobar marketing da ceo svet čuje istinu šta se to nama dešavalo, već su imali priliku da samo čuju nečije druge priče. Upravo tako. Smatram da je uvek pravo vreme govoriti o ovim tragičnim stranicama iz naše prošlosti, jer 20. vek je vek stradanja srpskog naroda i kako je rekao naš veliki mislilac Žarko Vidović, Srbi su u 20. veku bili logoraška nacija i to je jedan od naših identitetskih stubova, kao što je Kosovski boj i Kosovski zavet i o kome se priča evo vekovima već, tako će se i o ovim stradanjima pričati vekovima koji dolaze. Na nama je sada da uradimo dobro te temelje kulture sećanja i politike pamćenja, da se te tragične stranice nikada ne zaborave i jedan od načina je kroz institucionalno delovanje, a drugi je kroz zajedničko obeležavanje svih tih događaja iz prošlosti i datuma koji su povezali naš narod i zato je izuzetno bitno što Republika Srpska i Republika Srbija obeležavaju ove značajne datume kako bismo se zajedno podsjetili kroz šta je naš narod prošao ne samo tokom Drugog svjetskog rata, već tokom čitavog 20. veka. I kada mi to sami naučimo, kada mi to sami zapamtimo i usvojimo i kada usadimo taj kolektivni identitet i kolektivnu svest, bit će nam mnogo lakše da tu našu, i ne samo našu, nego kolektivnu istinu prenesemo dalje širom Evrope i sveta. I zato je izuzetno bitno i što postoji Muzej žrtava genocida koji je u protekle 2 godine izdao nekoliko publikacija na engleskom jeziku i na taj način doprineo da se međunarodna javnost, kako ona stručna, tako i šira javnost upozna sa našim stradanjem, prevodeći te naučne monografije koje se tiču stradanja Srba i u Kragujevcu, u Kraljevu, stradanja Srpske pravoslavne crkve, stradanje naroda na Kozari tokom velike nemačko-hrvatske ofanzive u letu
1942. godine i brojne druge monografije koje govore o periodu Drugog svjetskog rata, mi smo stvorili preduslove da uopšte pokrenemo ovu inicijativu koja je dovela do toga da se donese odluka o uklanjanju ustaških simbola sa groba Vjekoslava Maksa Luburića. Nekako sam imao želju i potrebu da još kratko napravimo rezime ovog našeg razgovora. Vi ste spomenuli reviziju prošlosti, a i kulturu sećanja. Sad, s jedne strane, kultura sećanja nije poziv na mržnju, iako nam veoma često govore da to ima veze jedno sa drugim. Ja lično smatram da ipak nema. Ali koliko je revizija prošlosti opasna i šta biste vi rekli svima onima, pa čak i kod nas, koji govore treba da zaboravimo sve to što je bilo, da se ponovo svi slažemo i da nastavimo dalje onako kako bi trebalo i da svi živimo bolje, što jeste dobra poruka, ali ipak vaše razmišljanje je kakvo? Kultura sećanja je naša obaveza i dužnost, da se sećamo svih naših nevino postradalih predaka koji su izgubili svoje živote samo zato što su bili Srbi pravoslavne veroispovesti, pisali ćirilicom. I to kad pogledate i zakonske odredbe i te nezavisne države Hrvatske, bit će vam jasno. Naravno da saradnja i suživot sa svima ljudima koji nas okružuju je neophodna, ali ta saradnja i ti dobrosusedski odnosi treba da počivaju na istini, na istorijskoj istini, da utvrdimo šta se to dogodilo tokom prošlosti kako bismo mogli zajedno da krenemo u budućnost. Revizionizam je opasan iz nekoliko razloga, ali najopasniji zato što relativizuje one ideologije koje su dovele do masovnog stradanja naroda, ne samo našeg, nego na masovnog stradanja svih evropskih naroda. Zato nema govora, niti nema uopšte dijaloga o tome da li su nacizam, fašizam i ustaštvo bili pozitivni ili negativni. To su najzločinačkije ideologije koje su zadesile svet tokom 20. veka i zato je neophodno suprotstaviti se reviziji istorije i pokušaju svakog umanjivanja zla koje su te ideologije nanele širom Evrope i širom sveta. I samo na taj način, i negujući naravno kulturu sećanja, pre svega zbog tih ljudi koji su stradali, mi ćemo moći da izgradimo bolja društva ne samo u našim državama, već i u državama koje nas okružuju i u čitavoj Evropi. Hvala vam za ovaj razgovor i hvala vam za sve što radite. Hvala vam na pozivu.